Hi everybody! Maayong adlaw. For today's video, manghabwa ko sa akong mga pinalit nga grocery items. Ug nabilib po ko sa akong fur baby nga si Snow kay ni-acting sa siya diri nga as if mo pa'y pag-abot nako. Pero ang tinuod na ganihar ako naabot and gikan na ganina sila nakagawas. Kay dili ingon ana ka peaceful ang senaryo kung mao pa'y pag-abot nako gikan sa lakaw. So dili gid ko makakuha og real time na video nga mao pag-abot nako kay pretend na nila kasaba o grabe na nila ka excited. Pero nabilib gid ko niyan ring dapita kay sa intro pa lang ani nga video makita ninyo nga nisugat sad siya nako. Paas if sad nga mao pag-abot nako. Ug ako na din gipanghabwa ang ako mga pinalit nga grocery items. So ang akong gipamalit is mga instant noodles, dilata o kaning mga panimpla. Kay naman times nga kapuyon ko gluto. So mas maayo nga na ako'y stock na kanang instant. So dili masad maayo nga permentihon ni mo nang stock lang siya kay hayaran ako gamiton sa mga times nga kapuyan ko samot na og ting duty. Of course ang importante sad kayo nga kinahanglan na ako kay mao ni sumpay sa ko ang life samot nagting duty kay pang night shift. Kinahanglan nga naagid ko kaning stick nga kape ug ako na lang pong giparisan og creamer kay para dili pud kay boring atong kape. Nipalit sad ko gatas og Milo kay after na ko mag duty di man ko pwede mangapi kay unsaon ako pagkatulog. Og kani day nga video or kani nga content before na ko ni gibuhat. Grabe na kong plano nga gikan pa lang sa entrance sa grocery mag-video na ko didto hangtod mahuman ko og pamalit which is kani unta nga video is part na lang ni sa akong plano. Pero wa gid ako mabuhat tungod kay naulaw gid kayo ko sa tinuod lang guys. Maulaw gid ko mag-video diha sa gawa samot na sa mga public places kay naay makakita unya kabalo na ka sa mindset sa ubang tawo na kanang makaingon din huy hala vlogger or unsa pa na ilang iingon diha nga which is ulaw kay nga di ko confident. Kani akong kaulawon mao ni usa sa akong mga struggles nga dapat nako i-overcome as an aspiring content creator nga bag-o pa lang nagsugod. Kahibalo gyud ko nga dili ni siya maayo nga mindset if you are aiming for something like gusto ka mo succeed aning paghimo og content kanang kinahanglan nga imo ni siyang i-overcome. And so far ni baga-baga naman akong naong kay kaya na gid ako mag-take og video nga magatubang sa kamera nga mostorya which is makita ninyo sa akong uban nga mga reels. Whereas before nga dili gid nako na siya mabuhat. So mao to tungod sa akong kaulaw wa gid nako nabuhat ang content nga akong giplano pero napa may daghan and puhon mahimo ra gid nako na nga mag-content diha sa public na kanang less nang kaulaw. Di sad gid ko makaingon nga di nako maulaw kay kato ganing pinakaunan akong gihimo nga video sa public katong nagkaon-kaon ko didto kanang isaw ug katong quick muna na nakong kuan na to paningkamot nga dili gid maulaw pero perti gid akong ulawa ato nag-effort na lang gyud ko na mahuman ang kanang pagkuha og video kay sayangan pud ko sa kanang effort sa nagkuha na kog video kay kato nga time na may ni take na kog video kay di man to na ko mabuhat og ako ra usa mo tong bisag perting ulawa ako na lang yung panindigan nga mahuman ang pag-take og video pero mao lagi to perting ulawa kay naagi mga tawo nga ni tan-aw samot na dito sa part nga katong dito sa bukuhan kay ang katong tapad nga tindahan ang tindira dito ni tan-aw sa mua well nag-take mig video niya kay gi-instakan lagi ko nga magyunana daw ko sa video so ni smile tong tindira dito so ulaw na sad kayo kay lagi basta tanawon kag laing tawo makuan man gid ka ma-conscious ug balik deta diri sa akong mga gipanghabwa nga groceries kanang naka-realize na ba mo nga grabe ka mahal sa mga palitonon karon kay usually akong budget gid na kumana sa grocery nara gid sa 1,000 kay para lagi makatipid unya bisag unsaon ako kanang pugong-pugong nga dili mamunit og ingon ani ana pag abot dito sa counter mo sobra gina siya 1,000 sa laktod nga pagkastorya ang 1,000 karon no kay pwede na lang gamaya og value. And that's all for today's video. Thank you so much sa inyong pagtan-aw. Bye everybody.